हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर असले के ऊपर, तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो, जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो। अंदलीब साहिबा, एक तो ओपन हेयरिंग और जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है। उससे पहले मैंने फवाद चौधरी साहब का भी एक स्टेटमेंट चलाया था जिसमें उन्होंने कहा कि इदारों से अगर ताल्लुकात बेहतर होते तो फिर आज हम हुकूमत में होते। क्या कहेंगी आप आखिर बयानिया जो है वो है क्या, किस वजह से आपकी हुकूमत का खात्मा हुआ, ये बताएंगी आप? तो ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम कैबिनेट है, इसकी तो हम कोई भी ना वैलिडिटी है और ना इसकी कोई लेजिटिमेसी है। अब आप देखें कि कहीं दुनिया में ये नहीं होता कि जी जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन उन्होंने हल्फ उठा लिया और वजीर आजम बन गए। 34 में से 24 में या कत्ल के केस हैं या करप्शन के केस हैं या सारे बेलों पे। ये दुनिया में कहीं नहीं होगा। और अगर आपके ऊपर ये चोर और डाकू मुसल्लत हो गए हैं तो आपने ऑब्वियसली जहां भी जिस तरह भी आपने मिलकर साजिश की उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमने उस वहां मरासला भेजा हुआ है आपने कि ये जो जमातें कह रही हैं बैठ के कि जी ये कुछ भी नहीं है, इसमें इन जमातों की हिस्ट्री है। अब बेनजीर भुट्टो साहब बैठी हुई हैं, शहरा रजा साहब से पूछें, बेनजीर भुट्टो साहब ने कितनी दफा कहा नवाज शरीफ के मुतालिक कि ये पैसे लेता है, ये बाहर से भी पैसे लेता है, इसने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हैं मेरी हुकूमत गिराने के लिए। उसके बाद आप देखें कि ये काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब मेमो गेट में गए नहीं थे। इन्होंने नहीं वहां कहा था कि जी ये जरदारी साहब जो हैं ये इन्होंने अमेरिका को कहा है कि मुदाखलत करके हमारी फौज को पीछे करके मुझे बचा लो। तो ये तो और इस पे मेमो गेट कमीशन बना, इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट आई, ये सब प्रूवन है। और ये हम नहीं कह रहे, ये एक दूसरे के ऊपर 10,000 दफा कह चुके हैं, इन पे इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इन पे प्रूव हो चुका है कि ये पैसे लेके अपने इक्तदार की खातिर बाहर अंदर सबके साथ एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के में मसरूफ रहे हैं, जिनकी तारीख ये हो और जिनका अब माशाल्लाह सीवीज ऐसे हो कि इंसान का सर शर्म से झुक जाए। तो मुझे बताएं कि उनकी किसी बात पे क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। फिर ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि कमीशन ऐसा बने जो कि एक्सेप्टेबल हो सबको, और वो कमीशन होगा सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाए जिसमें ऐसे बंदे रखे जो ना हुकूमत से हो ना हमारे में से हो। अगर आपने एक देखा होगा GITs पहले भी बनती रही हैं जी, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में से लोग लेते रहे हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्सेप्ट होती रही हैं अबव द बोर्ड अगर हो तो बहुत एसेंशियल है। क्योंकि आप ये देख लें, एक बात इन दोनों का पास्ट हिस्ट्री है कि ये पाकिस्तान में बाहर से पैसे लेके हुकूमतें चेंज करते रहे दोनों। देखिए ना, इल्जाम महज तो फिर ये सिर्फ इल्जामात अंदलीब साहिबा माजरत के साथ, लेकिन इल्जामात ही नजर आते हैं। क्योंकि आपकी जब हुकूमत थी तो कैबिनेट के अप्रूवल के साथ मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दे दिया गया, इजाजत दे दी गई कैबिनेट के अप्रूवल के साथ। केसेस इन पर बनाए गए, वो जो आगे से इल्जामात लगा रहे कि जी इंतकामी कार्रवाई की गई, नैब और जो गठजोड़ था उसकी हमेशा ये बात की गई। तो वो कहते हैं कि जी अगर होता तो फिर कुछ ना कुछ सामने नजर आता है, उसको मंतकी अंजाम तक आते हुए देखते। इन्हीं जो चोर डाकू लुटेरे आप कह रहे हैं कि हमारे सर पे मुसल्लत किए गए, तो इनके खिलाफ कुछ एक्शन भी तो होता। वो तो कुछ केसेस का नहीं नजर आया, अभी हुकूमत में ये नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये तो जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत ने डिक्लेयर किया कि बददियानत, बेईमान और झूठे, ये इनकी अपनी हुकूमत थी, हम तो नहीं थे हुकूमत में उस वक्त। इनके ऊपर सारे ये सर्टिफिकेशंस लगी। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी इनकी जिंदगी की गारंटी दी जाए, तो जिंदगी की तो मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकते। और कहा कि जी इनका जो गारंटर है जो कि अब वजीर आजम बन चुका है, वो गारंटर भी मुखरिफ हो गया हुआ है। वो गए और आप देखें अब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए, वो वापस आ रहे हैं। और उनकी बेटी ने भी कहा कि अगर उनकी जिंदगी को खतरा ना हो तो शाम तक आ जाए। तो बात वही है कि वो भागे हैं। इन दोनों की ये भी हिस्ट्री रही है कि सिर्फ इक्तदार में यहाँ होते हैं। उसके बाद आपने देखा ये भाग गए, फिर NRO लिया उससे मुशर्रफ से और फिर वापस आए। तो अब ये बेसिकली अमेरिका से NRO 2 लेके वापस आए हैं। अच्छा। और इनकी ये हिस्ट्री रही है। इस हिस्ट्री को ना ये
جو مرضی کہہ دیں. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ NRO 2 لے کے امریکہ سے آئے ہیں. شیلا صاحبہ، بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف جو سازش ہے وہ بیرونی نہیں جمہوری تھی، اور یہ وائٹ ہاؤس میں پلاننگ نہیں ہوئی تھی، یہ بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی. تو یہ تو یہی بات کہہ رہے تھے، تو انڈورس کر دیتی ہے ان کی سٹیٹمنٹ ان کے بیانیے کو. بات نہیں آئی. میں کہہ رہی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جی یہ بیرونی سازش نہیں تھی ان کے ساتھ، یہ جمہوری سازش تھی، اور یہ پلاننگ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوئی، یہ بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے. تو ان کا جو بیانیہ یہ ہے کہ جی لوکلز کی معاونت سے، ان کی سپورٹ سے یہ فیسیلیٹیٹرز تھے اور امریکہ نے سازش کروائی. یہ تو اور انڈورس کر دیتی ہے بات. اچھا پہلے تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تو آپ کے صدر صاحب، آپ کے پرائم منسٹر اور 2-3 اور یہ اشتہاری تھے باقاعدہ. اور جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہوتی رہی ہے اس میں سیاسی رہنماؤں پہ مقدمے ہی بنائے گئے ہیں، جیلوں میں رکھا گیا. آپ نے کیا کیا اس کے علاوہ؟ آپ کرپشن کا نام لے کر آئے تھے، کرپشن انڈیکس میں پاکستان اوپر اور اپنے مخالفین کو بند کیا. تو یہ اور مرڈر کیس تک میں کاٹی ہے. اور عمران خان صاحب کی میں کیا بات کروں کہ اگر وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو کل کیا کہیں گے؟ کیونکہ کل کے ہاسپٹل میں کل کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں میو ہاسپٹل میں پیدا ہوا، اور اس سے پہلے کہا تھا کہ میں فاطمہ میموریل ہاسپٹل شادمان میں پیدا ہوا. تو جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت بات واضح ہے چیئرمین بلاول کی کہ انہوں نے بہت پہلے ہماری پی ڈی ایم سے الگ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے. ہم پہلے لانا چاہتے تھے لاہور میں، بلوچستان، پنجاب میں، بلوچستان میں، اور پھر اس طرح سے نیشنل اسمبلی میں. لیکن اور ہم استعفے دینا نہیں چاہتے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ حکمت عملی یہ ہوگی کہ یہ استعفے دیں گے. اور ہم اس بات پہ الگ کر دیے گئے تھے اور الگ ہو گئے تھے دونوں میں سے، جو بھی آپ کر لیں بات. لیکن ہماری حکمت عملی کو بعد میں لبیک کہا گیا، اور جیسے ہم نے چاہا تھا بالکل سب اسی طرح ہوا. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ نے جہاں ساری کلپس کا ذکر کیا ان کی تقاریر کا، وہاں پہ شیخ رشید کا بھی ایک کلپ ہے کہ اب میں اپنی پاک فوج سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب کو واپس لاؤ ورنہ ہم جیلیں بھر دیں گے. تو بھائی مجھے بتا تو دو یہ کس کی سازش ہے؟ یہ سوال پتہ نہیں ہے جی. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتی ہوں. پنجاب میں برطانیہ نے کی یا زلفی کینیڈا سے کرائی؟ وہ ثانیہ اندوز سے کینیڈا سے کرائی. آپ کے ساتھ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معید یوسف، ندیم بابر، یہ سب، یہ امریکہ کی سازش کیسے ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ ان کو تو چاہیے ان کا پاسپورٹ، ان کے ویزے ان کے منہ پہ ماریں اور کہ نہیں ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں، شہباز گل جیسا بندہ بیٹھا ہے جس نے امریکن تہذیب سے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ سب سازش ہونے دی. تو اب یہ بتائیں کہ یہ کہتا ہے کہ یا تو تانیہ دروز نے کرائی ہے یا زلفی بخاری نے برطانیہ سے کرائی ہے، یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے. اور یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ کس کی سازش ہے؟ اچھا اندلیب صاحبہ، آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ جو معاشی دہشت گرد ہیں ان کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا، اور ای سی ایل کے ساتھ ساتھ انہوں نے رولز کے بھی حوالے سے کچھ امینڈمنٹس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 3000 لوگ آؤٹ آف سم 4000 پلس نیمز، وہ کہتے ہیں 3000 سے زائد یا 3000 کے قریب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور 120 دن سے زیادہ اگر کسی کا نام اس پہ ہوا تو وہ آٹومیٹکلی ای سی ایل سے ریموو ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی دہشت گردی جنہوں نے کی ہے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جو مشیر وہ ذکر کرتے ہیں، سابقہ مشیر، سابقہ وزراء، ان کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا. کیا کہیں گی؟ ثناء اللہ کی تو اپنی پارٹی کا جو عابد شیر علی کے والد ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ آپ کی ٹی ویوں پہ آ کے کہا کہ جی 18 بندے قتل کر چکا ہے، اور انہوں نے ساری لسٹ گنوائی ہے. آپ دیکھیں، آپ نے ان کو انٹیریئر منسٹر لگا دیا، ان کے اوپر ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس ہے، ان کے اوپر ڈرگز کا کیس ہے، ان کے اوپر قتلوں کا کیس ہے. اب وہ منسٹری آف انٹیریئر لگے، تو انہوں نے obviously قاتلوں کو بخشنا ہے اور جو انوسنٹ لوگ ہیں انہی کو پکڑنا ہے نا. تو یہی تو الٹی گنگا ہوتی ہے، یہی تو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یہی تو غلامی ہے، یہی تو بے غیرتی ہے کہ آپ نے ایسے لوگ جو ہیں وہ لگائے ہیں جن کا کہ پاسٹ ریکارڈ ہے. رانا ثناء اللہ کا ریکارڈ نہیں ہے
जो उन्होंने जब पीपल्स पार्टी में थे जो कुछ कहा कुलसूम नवाज और मरियम नवाज के बारे में, जब वो नून लीग में गए जो कुछ उन्होंने कहा बेनजीर और बेगम भुट्टो के बारे में, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंतकाम इनकी जानिब से इंतकाम लिया जाएगा तहरीक इंसाफ से? बिल्कुल ये करेंगे। आपको इनकी तो पुरानी आदत है ये आबिद बॉक्सर से लेके बेशुमार मॉडल टाउन का केस। यही राना सनाउल्लाह ही थे, वो पूरी टीम वापस आ गई। शहबाज शरीफ ऊपर, वो डॉक्टर तौकीर जिसने वो सारा करवाया था, 100 बंदों को गोलियां मरवाई थी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बन गए। अच्छा। तो मुझे बताएं ये क्या हाल क्या होना है इस मुल्क का? ठीक है, बट आपने अंदलीब साहिबा, आपकी जमात ने कल एक लाहौर में बड़ा जलसा कर लिया, अब आगे का क्या प्लान है? अब क्या लाएमल होगा और मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जाएगा? इंतखाबात, फौरी इंतखाबात के हवाले से जो आपका मुतालबा है, आज वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा कहती मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात होंगे, तो इंतखाबात तो नहीं हो रहे, दो टोक ऐलान कर दिया गया है। ये वही लोग थे जो कह रहे थे कि इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। आप देखें तो वो बात क्या है, बात ये है कि हमने किसी ना किसी तरह कब्जा करके हुकूमत में आना है। हाँ। एक तो लूट मार करनी है और उसके ऊपर सारे केस अपने बंद करवाने हैं, नैब बंद करवानी है सारा। तो ये इनका असल ऑब्जेक्टिव तो ये होता है पर ना। आपका लाएमल क्या होगा? सड़कों पे निकलेंगे, मुजाहरे किए जाएंगे, क्या होगा? हमारे पास हर सूरत का लाएमल बना हुआ है और हमने बड़े आराम से ये सारी सिचुएशन को अपने सामने रखा हुआ है। जिस वक्त हमें जो लाएमल सूट किया हम उसको सामने लेके फेज बाय फेज फिर वो ट्रम्प कार्ड लेकर आया जाएगा। ठीक है शैला साहिबा, लास्ट कमेंट्स आपके। जो गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जो मुलाकात हुई है लंदन में, कुछ एमोगोइयां ये हो रही हैं कि जी अब आईनी ओहदों के हवाले से शायद जरदारी साहब ने मजीद जो है वो ओहदे मांगे हैं और उसके लिए बिलावल साहब को रवाना किया गया है। इसमें कितनी सदाकत है? सदाकत नहीं है, और मैं ये समझती हूँ कि मुल्क के हालात हैं, 90 अरब डॉलर जो है वो कर्जा छोड़ के गई थी नून लीग और इन्होंने 131 अरब डॉलर पे पहुँचा दिया। तो उसमें ये हालात नहीं है कि बंदर बांट हो और तोशाखाना की चीज़ों पे नज़रें हों और बाहर से आए हुए लोगों की बातें हों और इंतकाम की बातें हों। इस वक्त हमारा हदफ सिर्फ जो है वो माशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की तरफ है और इसके अलावा जो रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ है, क्योंकि जब आप इनको लेके बैठेंगे तो ये तो बस सामने वाले को यही कहते रहेंगे, उस पे इतने मुकदमे, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। 4-3 साल 8 महीने यही करते रहे हैं।